जय माता जी। चलो हमारे लाइव में आप लोगों का स्वागत है, तो आप लोग आए और जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कही मनो मोर सैया बहरे न करियो राम से हो। कही मनो मोर सैया बहरे न करियो राम से। कही मनो मोर सैया बहरे न करियो राजा राम से। एक दिन गैलो पंपापुर माँ बाली बानी न पायो हो। एक दिन गैलो पंपापुर माँ बाली बानी न पायो। पावन सुत के बना खिलौना तिल भर हिला न पायो। तुसे हिली ना हो, तुसे हिली ना जंघैया बैरे न करियो राजा राम से। हो तुसे हिली ना जंघैया बैरे न करियो राजा राम से। कही मानो मोर सैया बैरे न करियो राजा। कही मानो मोर सैया बैरे न करियो राजा राम से हो। कही मनो मोर सैया बैरे न करियो राजा राम से। एक दिन गैलो पंपापुर माँ बाली बानी न पायो हो। एक दिन गैलो पंपापुर माँ बाली बानी न पायो। अंगद सुत के बना खिलौना तिल भर हिला न पायो। तुसे हिली ना जगाई बहरे न करियो राजा राम से। कही मनो मोर सैया बहरे न करियो राजा राम से। अरे एक दिन गैलो जनकपुरी माँ, एक दिन गैलो जनकपुरी माँ धन्या तोड़ न पायो हो। एक दिन गैलो जनकपुरी माँ धन्या तोड़ न पायो। तुसे टूटी ना धनु या बैरे न करियो राजा राम से। तुसे हिली ना धनु हिया बैरे न करियो राजा राम से। कही मानो मोरे सैया बैरे न करियो राजा राम से। तू कही मानो मोरे सैया बैरे न करियो राजा राम से। कही मानो मोरे सैया सुमत सुम क्या
जय श्री कृष्ण। जय महा जय श्री महाकाल। यक्का थोड़ी सावध। जय माता रानी। भी हमारा चले भैया, जो लोग ऑनलाइन है हमारे लाइव में, आप लोग आ जाएं और जुड़े भैया। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाएं। जय श्री राम। जय माता जी। जय श्री महाकाल। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय माता जी। राधे राधे। राधे राधे। राम राम। जय श्री राम। भैया आप लोग हिंदी में ही लिखो, कमेंट लिखो। जय श्री राम। राधे राधे। राम राम। राम राम। जय माता जी। जय माता जी। जय माता जी। आप लोग कमेंट करते रहिए।
मरा जाते हैं। अरे ये सब जो नवा नंबरवा को डालन है वह को लगावा था जब कोई रोक नहीं सके तो सिस्टम हम ना जाने में सिस्टम है आप कह दिन करो तो ना आए बाद में पता करब होगा दिक्कत करेगा तो चलो भैया आप लोग कमेंट करते रहिए। अब ले जल्दी से इन्वर्टर चालू करो। हाँ यह ऐसे कहते फ्रिज तो देख तो भैया लाइट चली गई, परेशान ना हो, कमेंट करते रहो आप लोग, इन्वर्टर चालू होता। फ्रिजिया बंद कर दो बस, कूलर हो खुला हो ऐसा है बंद नहीं करबो आएगा लाइट। लाइट आएगा ना ऐसा कि फ्रिजिया बंद करके खोल दे चाहिए काहे चला जाएगा। लाइट आएगा तो यही करते फ्रिजिया बंद कहाँ है लेकर जोड़ कर 11 मिनट हाँ गरम नहीं भूल गया। जय श्री राम। सोए सोए सब कमेंट लिखा था जैसे लाइटियों काटे हैं में कोई तो कोई फोन आई कि तो लाइट जी हाँ खोल दो इन्वर्टर अभी खोले रहा। दोपहरिया में पिया दोपहरिया में ना देखा पिया दोपहरिया में आँख जय श्री राम भैया। पिया दोपहरिया में आँख ना देखावल करा पिसावल करा। जय श्री राम राम राम। माता जी कहाँ है आगे जय लिखा छुटे माता जी जय माता जी
माता जी, जय माता जी। पिया दोपहरिया में चटनी जिन पिसावल करो, आँख ना देखावल करो पिया दोपहरिया में चटनी जिन पिसावल करो, आँख जिन देखावल करो। अरे लागे लागे तोरे चटनी के मोरे लागे लागरम तोरे चटनी के पिया दोपहरिया सुना ला क्या चलाइली तब सब लगाई दी फोना बतुआ। जय श्री राम, जय श्री राम भैया। हम तो जानी सोए गए भैया। भैया मैं इंग्लिश पढ़ी तो आवत नहीं है, आप लोग कमेंट करते रहो। सीताराम सीताराम कहते रहो, कमेंट लिखते रहो। मेरी जान साले आज बहुत फोन आ रहा है आपका भाभी जी। नहीं भैया, ये जो है फेसबुक का जो नया चैनल है बनाने बहुत याद दूर रोज से बहुत ज़्यादा फोन आता, फोन नया आता है। और कहे थे कि कम से कम पहले जो है यहाँ बाजिन तो हो जाए तो लगाए दे फोन नीक से बतवा लेते तेकर पेटवा भर जाई। जय श्री जय श्री सादर प्रणाम बुआ जी। धन्यवाद भैया, सुखी रहो, खूब कमाओ, खूब खाओ पाने। कहाँ रहे हो, सोवत रहे हो? कहाँ रहे हो बाबू, क्या हाल चाल है? जय श्री भगवान, जय श्री भगवान परशुराम मस्त रहो। मालूम है मस्त रहा भैया, सुखी रहो, करो खाओ। कहाँ हाल चाल है पड़े, कहाँ रहे हो? ऐसा नहीं देखा तो भैया। सही सोएगा ना भैया, तबीयत थोड़ा नहीं रहा। और परसों ने रहा तिलक तो जागी रहे तो सोएगा ना। तो रात में जागल रहे तो सूती गए जो है। सही कहा था। कल आप सोएगा ना भैया, सही बात है। आज पंखा नहीं जो बहुत गर्म है।
राधे राधे। फिर आप कैसे बोल रहे हो? नाई भैया ही नाई कहने रहे कि आयो ना रहा, कल ही नाई मिले है, कल ही ना आया है ना, दोपहर में हम नाई देखे तो क्या करिए। राधे राधे, जय श्री राम। तो भोजन वोजन भाव पाड़े के अभी नहीं? चाहे कमेंटो पढ़ना लेते हैं, जो उन्हें बदिया में पढ़ लिया जाता है, पापा पढ़ा था कमेंटो के बदिया में लिखा है, तो नहीं जान पाई थी के आवा जान जाए। जय श्री कृष्ण, सीताराम, राम राम राम। पूरा खाना हो गया, धन्यवाद भैया। नित्य भैया खाना वाना खाई नहीं, इधर के बैठो आपका हुआ क्या खाना? हाँ भैया हमारा खाना हो ही रहा, कब नहीं, हम 8 बजे खाई लें। जय श्री राम, सीताराम राम, जय श्री राधे 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 राधे। जय माँ सरस्वती। ठीक है भैया, पुप्पो जी का हाल? जय जय बाबा भोलेनाथ। जय जय महाकाल। हर हर महादेव। पाटन मैया, पाटन मैया की जय। बड़ा हवा दे रहा है आपका कूलर। कूलर वगैरह लगाना है भैया, वो पंखा, वो हैंड पंखा हुआ है, कूलर वगैरह लगाओ ना बजिए, बहुत ज़्यादा झंझनाहट है, तो ना बैठी है दूसरे कमरे में।
जय श्री राम। राम राम। राधे राधे। मत बैठना कूलर के पास। अवजिया नहीं जाता भैया, कहीं कि मत बैठना कूलर के पास। क्या भैया अवजिया नहीं जाता का, एक लाने में अपने नहीं बैठना है। दोपहर में बाद में यहाँ लाइव देखेगा तो बहुत ज़्यादा झंझनाहट रहा था, हमको नहीं कर मतलब आवाज़ नहीं जाता है, तो कूलर के लगे हम अपने नहीं बैठी हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। है अपना दोपहर पातर नहीं बुआ तो और भैया की उड़ जाइए भैया दाल का था। राधे राधे भैया सीख लो भैया रे, अपना दोपहर पातर नहीं है कि उड़ जावे, कूलर के का आनी आई तब नहीं उड़ा। जब देखे हो रहा तब उससे तनी कुछ तो दूबर है, लेकिन तब ना उड़वे। हमें दौड़ कर पकड़ लिया दौड़ के मैं पकड़ लिया। हे राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री भगवान परशुराम। राधे 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 राधे। आएगा लाइट। जय श्री राम। जय श्री राम। 14 वर्ष 15। राधे राधे भैया। जय श्री राम। जय माता जी। लेकिन माता के कहीं के नाते नहीं, मतलब लेकिन माता के कहीं के नाते नहीं।
राधे राधे भैया। लेकिन माता के कही के नाते नहीं। राम जी को 14 वर्ष का वनवास, लेकिन माता के कही के नाते नहीं। राधे राधे भैया। माता रानी को परिवार पर हिंसा बनाया। अंग्रेजी सीख लो भैया से काम, जो काम अंग्रेजी करते हैं। कौन काम है अंग्रेजी सीखे हमें। जय श्री राम। हिंदी में भरे काम भरे है भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। और बताओ भाभी जी ठीक ठाक हो। हाँ भैया हम ठीक ठाक हैं। अपने बताओ। राम 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 राम। जय माता जी। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे 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 भैया। राम 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 राम। और बताओ हमारे बड़े भैया जी का कैसे हैं भैया। सभी ठीक है। बड़े भैया ठीक हैं। भैया जी को प्रणाम। हाँ भैया देखा था। जय माता दी। जय माता जी। जय माता जी। जय माता जी। क्या बता दी भैया। कौन पता कि क्या लगाओ था। कौन परेशान कर रहा है। बार बार कौन लगा है। जय माता जी। जय श्री राम। जय श्री राम और राम। जय श्री राम। राम राम। राधे 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 राधे। राम 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 राम। राम राम राम।
हम्म, जय माता दी। नेटवर्क नहीं चल रहा है। यहाँ तो चल रहा यहाँ नेटवर्क चल रहा है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जय श्री राम। आप लोग कमेंट लिखते रहिए। फोन आवत है, आवेगी। बतवाइए नहीं तो बताइए। विजय प्रधान जी नहीं आए। नहीं, वही आया रहा। दोपहर में। दोपहर में आया रहा। हाँ, टिकट तो दोपहर में आया रहा। हरिश्चंद्र भैया भी नहीं आए। नहीं आए रहे हुए जो है। अब रहे जय श्री राम। अब फेसबुक पर यहाँ रहे जो है। तोहरे नहीं पता रहा। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। एग्जाम पढ़ाना तो खराब होगा। का होगा आई भैया। खाली नींद आवत। जय श्री राम। कुछ भी रहो है। जय श्री राम।
राधे 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 राधे। हम भैया हम भैया ये कहूँ ना जावे ना चांद के पार जावे ना सूरज के रे। ये तो तुम्हारे ने बनावला हराम करो ने के हर वो है लाइफे बंद करने को बाज है हो। जय श्री राम भैया। आप लोग कमेंट लिखो भैया, हम फोन काटा करी बाबू का करी। अब तो काटू ना इसे कितना चांद के पार गर्मी यही में है और कहा था चांद के पार चलो। के बाद फुलाना जय श्री राधे राधे। भैरव बाबा की जय। जय श्री कृष्णा। हमारी चप्पल है कचाई जाती है। फोन आए तो आगे लाइव कर जैसे फोन आगे डिस्टर्ब कर रहा है। कम बहुत के कट जाए गुलाम को। फोन आता है तो बंद हो जाता है। मेरा नेटवर्क बंद हो जाता है। मोबाइल नहीं चलता है। मोबाइल में जाती है। यहाँ से हम तो बंद कर सकते हैं। अच्छा मैंने माइक बंद कर दिया। मोबाइल नहीं चलता है तो चाह तो खाना कर दिया जय माता जी जय माता जी जय माता जी। तुरंत मेरे तुरंत मोबाइल में गोल गोल घूमने लगता है। जय श्री राम। राधे राधे।
जय भोलेनाथ। जय बजरंग बली। तो चलो भैया, आप लोग कमेंट करते रहेंगे, अब लाइव बस आखिर चलत है। चांद के पार चलो, हो गए चांद के पार चलो। जय श्री राम। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। और सीताराम सीताराम सीताराम। जय श्री राम। हाँ, ऐसा दिन पड़ रहा है। देखिए तो। यादव जी ने अपना युवा को चांद के पार बात न ले जाए। हाँ भैया, ले चले, हमें तो घुमाए लाया। अब देखे तो बोलो। जरूर भैया, बस। क्या हाल है भैया? ठीक ठाक है हो? हमारे पाड़े हमेशा ठीक ठाक रहता है। यादव जी आपके साथ नहीं भेजेंगे। पाड़े महाराज जी प्रणाम। भैया पाड़े देखो, भैया यादव जी प्रणाम करत है। जय श्री राम। विधायक हो जाओ भाई। मैं तो सब विधायक हो जाओ भाई, विधायक बन जाओ। सच पाया। अब भाई कहा था कि मैंने थनवा में राजनीति करा तो के विधायक बन जाओ, पाड़े जी माँ कहा था। अभी नेता हो तो के विधायक हो जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम भैया। राधे 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 भैया। ये विधायक लाना पाड़े में से वोटवा दिए कोई।
जय श्री राम। सुने पाए अपन आशीर्वाद आशीर्वाद बनाए रहो नेताजी पर। महाराज जी आपका आशीर्वाद बनाए हैं। नमस्कार यादव जी, ठीक ठाक है। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। जय श्री राम। यादव जी कौन से विधानसभा में मेरे यहाँ फोन नहीं चल रहा है, मतलब हमारे मेरे में फोन नहीं चल रहा है, नेटवर्क ना हो। यादव जी आप कौन से विधानसभा से हैं? तो भाई बताओ पाणे जी का, आप कौन विधानसभा से हो? महनू हाँ, महनू विधानसभा से हैं। अब भाई सही वो ये बतावत रहे कि महनू विधानसभा से हैं। जय श्री राम। बहुत सुन बहुत दूर होगी। अरे मेरे आ जाओ, परेशान ना हो। कहा तो वो आ जा मेरे लखनऊ आवे, कहा तो काहे दूर हो। आदमी का प्रेम बना रहा है, दूर कभी नहीं हुई। अगर प्रेम है तो हमेशा मेरे। बहुत दूर हो मित्र। अट्ठासी 5 मिनट और जल्दी से आ जाइए भैया, परेशान ना हो। आवे वाले हैं पाड़ी जी मार। हम लोग 1 जून पाड़न क्या रहा है कोई। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।
जय माता जी। राधे 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 भैया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सब छुट्टी लगाई हो। पता कर वैसा। राजू भाई कहाँ चले गए? सत्रम से विधायक कहाँ कहाँ मनोज की विधायक तो कौन जानता है। जय माता जी, जय माता जी। अच्छा अच्छा कमेंट करना आप लोग। किस पूछा कौन सा नहीं। राम सिया राम सिया राम जय राम। जय श्री राम। जय माता दी, जय माता दी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राम 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 राम। ये हमारे महाराज जी आप कहाँ से हो। भाई भैया हम जहाँ कोई तहाँ फोन हूँ। बिस्कोहर बाजार के हुए महाराज जी जहाँ के हम। हाँ तब पाड़े उनको तो जोत के हमरे बिस्कोहर के है भैया जहाँ सामान पाए सुनो है। अच्छा जी। अरे मैं लिखा था समझ गया।
जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर सतीश गुरु का नाम सुना तो बताओ दिन दिखाया था सुना हो। दवा से डॉक्टर सतीश द्विवेदी, हाँ मतलब है इसके साथ जय श्री राम। अच्छा अगली बात है तिहार है ना, माता प्रसाद माता प्रसाद है। डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी का नाम सुना होगा, तो माता प्रसाद है जी महाराज। जी महाराज हम उनको जानते हैं, हमारे बहुत करीब हैं, उनके अम्मा दुल्हा हैं। तो रिश्ता में का लागत है पड़े तो है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। प्रणाम कहेंगे, बड़े भाई हैं हमारे बुआ। अच्छा भैया। जय श्री राम। राधे 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 भैया। जय श्री राम। राधे राधे। कल आप लाइन पर लेकर बात करवा दो। कल आपको लाइन पर लेकर बात करवा दो बिना की बेटी से। कल आपको बात करवा दो, बोलो तो नहीं भैया, हम नहीं बात कर रहे। हम कुछ कहना पाड़े सुन तो पाई ना हुई है।
लिखकर पर लिखकर तो लिखा भैया विधायक सिद्धार्थ नगर उनके करीब बड़े हमारे उनके करीबी बड़े ओझा जी जो हमारे बाल समझते हैं। और माता प्रसाद कहाँ इलाका हाँ पिरेला पहाड़े जाने माता प्रसाद का यहाँ पर हमारा राजेश के ससुर गलत मध्यप्रदेश में क्या विधानसभा में दुबई का श्री राम जय महाराज जी जय श्री राम राधे 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 भैया राधे राधे जय माता दी जय माता दी बड़े भाई उसका सिंह जी बहुत करीब साहब इसे कट जाइए जो तुरंत तो अब हम चली थे पाड़े जी यहाँ लाइट बंद करी सबको बेचारे फोन लगाया हालत खराब किया बहुत सब
बैठा तो भैया हम गुड नाइट, राम राम। पंखा निकाली पता नहीं जी पड़ा। सामने मैंने तो लेके आया बैठी कहाँ पे रूम है बैठे
बंद करा दी। किसको तो लेने कर मेरा सोचते हैं खाली कौन लड़की ना कट जाए कटी तो हमारे से जुड़ा है। अरे 12 बजे बाद 12 बजे बाद में
कहाँ से?
吃的还比较多人。
नीचे पैसा है, पैसे